नमस्कार। जय जगन्नाथ। लोके बोलती दिन जाउछि दिन रहु नाही, मात्र दिन किपरि काहि गला। दिन उतारे दिन, मास उतारे मासे, ऋतु उतारे ऋतु, वर्ष उतारे वर्ष, परिवर्तन मात्र। जो सूर्य आज अस्त गला काली पुनर्बार उदित हेब। एही परिवर्तन रे दिवाराती, दिन जाउ नाही, दिवारात्रि परिवर्तन मात्र। सृष्टिर आदिम काल जो दिवा जो रात्रि थिला, सेही दिवा सेही रात्रि आज मध्य अछि, अनंत कालकु थिबो। कुराल चक्र काहीं जाए नाही, स्वस्थान रे रही परिवर्तन द्वारा असंख्य असंख्य भांड प्रस्तुत कराए। दिन जाउ नाही, जाउ अछु आंभे माने, जाउ अछ तुम्भे माने, जाउ अछंती जगत प्राणी प्रवाह। आंभ मानकर बाल्य, कैशोर, यौवन, वार्धक्य, सुख दुख, धन संपत्ति, ख्याति, प्रतिपत्त, अधिक कि प्राण पर्यंत क्रमश प्रलय पद्धत आड़कू अविश्रांत धावित हेउछि। दिवा एवं राति दुई गोटी चकी। एही दुई चकी मध्यरे पड़ी शस्य रूप प्राणी माने पिष्ट होई जाउछंती। प्रति मुहूर्तरे अवस्थानर घटिबा अनंत महापुरुषंकर अनंत ब्रह्मांडरे सनातन विधि। एही धन गर्वित क्षमताशाली आधिपत्यंतर पुरुष जगतर एही दुर्लंघनीय प्रत्यक्ष विनय विस्तृत होई जाओ नाही। हे विपदग्रस्त सर्वस्वांत मनुष्य, निश्चय जान अवस्थार परिवर्तन घटे। हे रोग व्याकुल जंत्र प्रपाड़ित संसार विराही मानव, मने कर पीड़ार परिणाम अछि आउ गोटिए कथा। अर्थनाश, बंधु विच्छेद, स्वास्थ्य हानि, शत सहस्रविध विपद अप्रत्याशित रूपे अलक्ष्य सूत्र अवलंबन पूर्वक आंभमानक उपरे नित पतित हेउछि। आकाशरू जलबिंदु पतित होई स्रोत रूपे अनंत सिंध गर्भको भासी गला परि समस्ते चली जाउछंती। मात्र जहा गला ताहा गला, पुनर्बार प्रत्यावर्तन करिब नाही। आंभमानक जीवन रे प्रतिनियत जो समस्त दारुण जंत्रणादायक घटना मान संगठित हेउछि, से समस्त जीवे हृदय रे ग्रथित रखिथु, तेबे जीवन नितांत कष्टमय दुर्बह भाव स्वरूह होई पड़िबो। सुख दुखर पार्थक्य अनुभव निमंते अनंत कौशली भगवान विस्तृत रूप एक आवरण सृष्टि करी रखिअछंती। विविध कष्टकर जंत्रणा द्वारा आंभमानक हृदय क्षत विक्षत हो जाए। सही क्षत स्थान रे विस्मृति रूप प्रलेप पड़ी क्रमश से जंत्रणा को लघु कर दिए। अवशेष क्षत स्थानर चिन्ह रूप घटनाटी मात्र स्मरण थाए, तत्क्षणिक जंत्रणा अनुभूत हुए नहीं। एही जे पुत्र शोकातुरी जननी अन्न जल विसर्जन पूर्वक मरण निश्चय हो बसिछंती। दिने हेले ताहा मुखरे हास्यर चिन्ह देखिबो। हृदयर सर्व संपत्ति पति देवता को हराई विधवा जीवन धारण करी रहे, एही प्रत्यक्षी भूत विषय अठे। एही परिवर्तनशील जगतरे किछि ही स्थिर नुहे। आंभमानक सेही विदेशिनी रमणीटीर अवस्था वर्तमान देखंतु। प्रथम से चलत शक्ति रहिता बाट निरुद्धा प्राय संज्ञाहीन अवस्था थिला। आज 6 मास मध्यरे ताहार अवस्था की प्रकार परिवर्तन होई गलानी। प्रथम दिन पइली माने सेही विदेशिनी को उआस मध्य को घेनी गले। दयावती महादेवी ताहार रूप ताहार अवस्था देखी एवं ताहा प्रति घटिथिबा कथा शुणी कांदी पकाइले एवं सस्नेह भावरे ताहा देहरे हाथ बुलाई अति कोमल अति मधुर भावरे सांत्वना देवाकु लागिले। पलकहीन अश्रुहीन नेत्रे सही रमणीटी महादेवी मुह को चाहि रही थाए। हृदगत भावर छाया किपरि मुख बुकुरे प्रतिबिंबित हुए, महादेवी समवेदना अनुभव करी सही स्त्रीलोकटी कांदिला। केते दिन पर्यंत किछि कथा मात्र न कही केवल कांदु थाए। से कांदिले महादेवी ताहा संगरे कांदी बसंती। विदेशिनी यह देखि केवल महादेवी मनस्तुति सकाशे धैर्य धरी रहे। कदाचित महादेवी असाक्षातरे बसी कांदे। एही सकाशे महादेवी ताकू कानी गंठिला करी रखि थांती। विदेशिनी आउ एबे कांदे नाही, मात्र ताहार शरीर रक्षा निमंते किछि मात्र जत्न नाही। महादेवी पाखरे बसी अति जत्न रे भोजन करांती। केवल से अनुरोध रे एवं महादेवी तृष्टि साधन निमंते भोजन करे। परिजन माने धराधरी करी तैल मर्दन कर दियंती एवं मुंड बांधी नियंती। केवल से स्वेच्छारे सिंदूर टिपाटी मुंडरे लगाए। महादेवी वर्तमान स्वयं किछि कार्य करती नाही, समस्त कार्य सही विदेशिनी हाथ में कराई नियंती। बोधहुए ताहाको अन्यमनस्क कराइबा एथिर मुख्य उद्देश्य। गंता घर, चांगड़ा घर, सर घर समस्त कंची वर्तमान विदेशिनी जिमारे।
ମହାଦେବୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ନଅରର ଯାବନ୍ତ ଲୋକ ତାକୁ ଜେମା ଦେଇ ମଣିମା ପରି ସମ୍ଭ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣରେ ଏପରି ଗୋଟାଏ ଧାରଣା ହୋଇଗଲାଣି, ମହାଦେବୀ ତାକୁ ଧର୍ମଝିଅ କରିଅଛନ୍ତି ବା କରିବେ। ବିଦସିନୀ ମାନଧାତା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମା ବାପ ବୋଲି ଡାକେ। ବିଦେଶିନୀ ମହାଦେବୀଙ୍କଠାରେ ଏହିପରି ଆତ୍ମପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ତାହାର ନାମ ଲଛମା। ଘର ସିଂହାସନ ଗ୍ରାମ, ଜିଲ୍ଲା ରୋହିଲାଖଣ୍ଡ। ଜାତିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ପିତାର ନାମ ଧେଉଁକଳ ସିଂହ। ନିଜ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମର ଜମିଦାର। ପିତା ନିଃସନ୍ତାନ, ଏକମାତ୍ର ସେହି ଉତ୍ତରାଧିକାରିଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ସହ ପିତୃଗୃହରେ ବାସ କରେ। ପରିଜନମାନେ ନିରୋଳାରେ କେତେଥର ତାହାର ସ୍ୱାମୀର ନାମ ପଚାରିଲେ ଲଛମା ଆକାଶକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ବସି କାନ୍ଦେ। ତାହାର କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ଅଧିକ କିଛି ପଚାରିବାକୁ କେହି ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅନୁମାନରେ ବୁଝିଗଲେ ତାହାର ସ୍ୱାମୀର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ତାରା, ଏହିପରି କିଛି ହେବ। ଆପେ ଧେଉଁକଳ ସିଂହ ଅପୁତ୍ରୁକ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ କିଛି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜାତ ନ ହେବାରୁ କାମନା କରି ସପରିବାର ଜଗଦୀଶ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଗୋଡ଼ିଖାଲଠାରେ ଯେଉଁ ବର ଲାଭ କରିଥିଲେ, ପାଠକମାନେ ତାହାର ଅବିଗତ ନାହିଁ। ଲଛମା ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଧୂସର ମେଘାବୃତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ତାହାର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସର୍ବଦା ମ୍ଳାନ ଦିଶୁଥାଏ। ମହାଦେବୀ ପ୍ରଥମେ ତାହାର ରୂପ ଦେଖି ଅବସ୍ଥା ଶୁଣି ତାହା ପ୍ରତି କରୁଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଗୁଣରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି। ଲଛମା ସୁଶୀଳା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାବତୀ। ସେ ଉଆସକୁ ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ କୌଣସି ଲୋକର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। ପରିଜନମାନେ ସର୍ବଦା ତାହା ପାଖରେ ଖଟି ରହିଥାନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ କାହାରିକୁ ଆଦେଶ ନ କରି ସେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ କରିବାକୁ ସୁଖ ମଣେ, ମାତ୍ର ତାହାର ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ଆଚରଣରୁ ପରିଜନମାନେ ତାହାକୁ ଏପରି ଭୟ କରନ୍ତି ଯେ ସମବୟସ୍କା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ହସି ହସି କଥା କହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଛମାର ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁରାଗ। ଏକାଦଶୀ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାରବ୍ରତ କରେ। ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୟାନ ପୂଜାରେ ତାହାର ଅନେକ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୁଏ। ମହାଦେବୀଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ଲଛମା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଆତ୍ମଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଶୋରି ଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଦିନେ ମାନଧାତା ଠା ବିଜେ ସମୟରେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାଦେବୀଙ୍କଠାରେ କହି ପକାଇଥିଲେ, ଗୋଡ଼ିଖାଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବୀରମାନେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ବଞ୍ଚିଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ପାଇକ ବରଗିଛୁ। ଯେତେ ବ୍ୟୟ ହେଉ, ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରାଇବୁ। କଥାଟା ଅବିଳମ୍ବେ ଲଛମାର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇଲା। ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଭଗ୍ନପୋତ ଭାସମାନ ନାବିକ ତରଣୀ ଆଶ୍ରୟ ଆଶା ପାଇଲେ କେବଳ ତହିଁ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଲଛମା କିଛି ଅଧିକ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଏବଂ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ସମୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥା ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ରାନ୍ଧୁଣୀ ନାନୀ ତାହା ଲଲାଟରେ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ସିନ୍ଦୁର ଟିପା ଲଗାଇଦେଲେ ସେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ନିହାରପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀଳେନ୍ଦିବର ପରି ତାହାର ନେତ୍ରଯୁଗଳ ଢଳଢଳ କରୁଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରବାହ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ କୌଶଳୀ ଜଗଦୀଶ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷତଃ ନାରୀ ଜାତିର ହୃଦୟରେ ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହବୃତ୍ତି ନିହିତ କରିଅଛନ୍ତି। ମହାଦେବୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେହି ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହବୃତ୍ତିଟି ଅବସର ନ ପାଇ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ଭଗ୍ନ ସେତୁ ମୁଖରୁ ରୁଦ୍ଧ ସଳିଲା ରାଶି ବହିର୍ଗତ ହେଲା ପରି ସମସ୍ତ ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହ ଲଛମା ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ମାନଧାତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମହାଦେବୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି ଲଛମାର ସ୍ୱାମୀ ଜୀବିତ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଧ୍ରୁବ ଧାରଣା, ଧାର୍ମିକା ସୁଲକ୍ଷଣା ସଚ୍ଚରିତ୍ରା ନାରୀ ପ୍ରତି ବୈଧବ ଯୋଗ ଘଟେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଅବଗତ ହୋଇଅଛୁ, ମାନଧାତା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଲଛମାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ ଲଛମାକୁ ପୋଷ୍ୟା କନ୍ୟା କରି ଜାମାତାକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବେ।